السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير على خير وبصحه جيده. نتوما وعائلتكم وحبابكم، واللي مريض الله يجيب له الشفاء باذن الله، ونطلبوا من الله يهز علينا هذا البلاء وتولي حياتنا كما كانت، والشفاء لجميع الامراض يا الله. اليوم جيتكم بواحد الوصفه نتاع الفريزيي او بافاروا لا فريز. لي يعني وقت كما راكم عارفين وقت لا فريز ان مومون، الواحد الا قدر يوجد شي حاجه في دارو ما كان ما احسن. مع هاد الوصفه، يعني هاد الوصفه سهله وغادي يصدق لكم الفريزي ديالكم بطريقه سهله، ونتمنى تعجبكم هاد الوصفه نتاع اليوم. دونك بالاحسن تجلسوا في ديوركم وتصاوبوا لوليداتكم الكاتو تاع المنزل. يعني نتقاسم معكم هاد الوصفات اللي يعني كل ام اللي حتى هي عندها الدراري وراها جالسه معاهم في الدار، ديروا لهم الوصفات تاع يعني هكا وصفات باش تنسيوهم شويه، وباذن الله كلشي غادي يدوز وكلشي يفوت على خير وبخير. دونك فوالا غادي نخليكم مع المقادير. ما تشوفوا الفريزي كيجي ما شاء الله، كيجي ساهل يعني وبنين. انا وليداتي بغاو الفريزي، دونك وجدت لهم وقلت علاش ما نتقاسموش معكم باش ان شاء الله نتعاونوا بيناتنا الامهات كاع، يعني الامهات اللي غادي يقدروا يفهموني اللي عندهم دراري في الدار واللي بغاو هذا الشيء نتاع لي غاتو وداكشي. دونك بالاحسن نوجدوا في ديورنا ونجلسوا في ديورنا معاهم، وان شاء الله كلشي غادي يفوت. نخليكم على المقادير باذن الله. Voilà, donc bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est bavarois à la fraise. Donc je partage avec vous la recette. Donc allez détailler. J'espère que vous allez aimer. Donc si vous aimez, n'oubliez pas de liker, de partager. Donc c'est un fraisier facile à faire. Et puis j'espère que vous allez aimer, donc de le faire avec vos enfants. Donc restez chez vous et faites-le avec vos enfants, il n'y a pas mieux. Donc moi je tenais à partager donc toutes mes recettes avec toutes les mamans dans le même cas que moi. Seules les mamans avec les enfants comprendront, donc c'est pas facile, donc on est obligé de faire le possible avec, et de préparer tout ce qui est maison. Donc je sais que c'est pas facile de chercher tous les jours quoi faire à manger, le goûter et tout, mais bon, on est obligé, on n'a pas le choix. Donc le mieux c'est de rester à la maison avec les enfants pour les protéger et nous protéger nous-mêmes. Voilà, donc je vous laisse avec les ingrédients comme toujours. C'est en français, enfin c'est en arabe et ensuite en français. Voilà, et bon confinement à toutes. دونك اول حاجه غادي نبدي بلا جينواز. لهاد الفريزي غادي نبدي بلا جينواز. عندي 4 تاع البيضات. دونك je commence par la génoise. J'ai 4 œufs, un verre d'huile, كاس زيت, un verre de sucre, un verre de lait, كاس سكر, كاس حليب, un verre de lait et 2 verres de farine. Possible que j'utilise que 1,5. Et là pour la levure chimique, j'en ai une levure chimique et un sucre vanille. Donc là je vais commencer. La première chose à faire, donc j'avais déjà commencé par l'œuf. Donc je mets mes 4 œufs avec le sucre. Donc غادي ندير اول حاجه 4 ديال البيضات هما الاولين. Voilà, j'ai 4 œufs avec le sucre. La première chose, c'est de mettre le sucre et les œufs. Bien travailler l'ensemble. Il faut que ça blanchisse. Donc, blanchissement. Voilà. غادي نخدم مزيان السكر ديالي مع البيض حتى يبيض مزيان ونولي معكم.
voilà, il faudrait obtenir une mousse, une sorte de mousse. Donc bien, c'est très important de bien travailler les œufs et le sucre. يعني هاد المرحله مهمه بزاف، خصكم تخدموا مزيان البيض مع السكر حتى يبيض هكا، ومن بعد ensuite ajouter le verre d'huile. من بعد نزيد يعني كاس تاع الزيت ونخدمها شويه. La même chose avec le lait. درت الزيت دورت une fois et ensuite le verre de lait. Voilà. Une fois qu'on a mis le verre de lait, on fait pareil. Mettre la farine. Donc je commence par le premier verre. Donc, je commence par le premier verre. نضيف داك الكاس تاع الفرينه، اول ندير غير كاس واحد وغادي نشوف الخليط. le verre de farine, la levure chimique et le sucre vanille. Voilà. Donc là, comme vous voyez, il me reste le deuxième verre de farine. Je commence avec le premier et je verrai s'il faudrait rajouter ou pas. Je regarde et voilà, il faudrait bien mettre le deuxième verre aussi. C'est pas assez, un verre c'est pas assez, donc le deuxième verre. Donc خلطت الاول وكي كيجي جاري خصكم تزيدوا الكاس الزاوج، يعني خصكم بواحد لا كويير بوا غتجربوا الا شفتوه سائل بزاف، يعني خصكم الفرينه. Et là je travaille l'ensemble. Donc là c'est parfait pour la génoise. Donc il m'a fallu 2 verres de farine. Et là je vais commencer, j'ai préparé mon moule qui va au four. Donc il va être un fraisier familial, c'est-à-dire un grand fraisier pour une famille. Donc là je passe à la deuxième étape, c'est préparer mon coulis de fraises. Là je découpe mes fraises comme ceci dans une casserole avec un verre de sucre et puis les laisser cuire une dizaine de minutes à feu doux. Ensuite les mixer. Donc غادي نصاوب لا فريز ديالي، غادي نقطعها في الكاسرونه ندير معاها كاس سكر. Voilà les fraises, je découpe mes fraises avec un verre de sucre ou il faut les laisser cuire. طيبوهم باش نديروا الكولي تاع لا fraise. Donc vous découpez
ceci en rondelles. Pour faire pour la fraise, ça va être je mélange un peu de fraises à ma crème chantilly. Et ensuite, pour vous montrer tout ça en détail, je ne veux pas vous précipiter. Donc, je découpe ma fraise et puis je fais cuire tout ça et je reviens pour la suite. Donc, درت نقص la fraise ديالي كامله هنا نطيبها مع السكر ونميكسيها نطحنها في ميكسور ونولي معكم. ها هما لا فريز ديالي مقطعين غادي نردهم يطيبوا. Donc mes fraises, j'ai découpé mes fraises et je vais les mettre à cuire. Donc avec le verre de sucre. Voilà كما راكم تشوفوا لا فريز راها تطبخ هي مع السكر، يعني نقصوا لها وخليوها تطبخ مزيان ومن بعد غادي نميكسيوها، يعني طحنوها باش تولي لكم كوليت فريز وتخليوها تبرد على طرف لو طون. بالله انا غادي نمشي نوجد لا كريم. دونك فوالا كما راكم تشوفوا كي تبقى تغلى هكا طفيولها وتبرد شويه وطحنوها. دونك comme vous voyez la fraise et le sucre à petit feu et vous laissez bien mijoter le tout comme ceci et ensuite passer l'ensemble au mixeur pour avoir quelque chose de lisse, quelque chose de un coulis de fraises comme il faut. Donc là je vais éteindre, je laisse refroidir juste un peu et je passe tout au mixeur. والان غادي ندوز للمرحله الثالثه هي لا كريم اللي غادي نديرو في هاد لو بافاروا او لو فريزيي. Donc la troisième étape, la préparation de ma crème pour ce frisier. Donc pour cette crème, déjà il me faudrait 3 feuilles de gélatine. خصني عندي 3 ديال الاوراق تاع لا جيلاتين. لا جيلاتين اللي كنشريها يعني انا نشريها نجيبها من المغرب، لا جيلاتين حلال. دونك جو ميت هنا درت الماء يعني بارد، غادي ندير فيه هاد لي 3 جيلاتين يذوبوا. Donc je mets de l'eau froide et je vais mettre mes gélatines voilà à l'intérieur pour les ramollir. غادي ندير ديك لا جيلاتين في الماء بارد بطريقه سهله. هاد لا جيلاتين انا كنجيبها من المغرب. Voilà, donc j'y mets mes 3 feuilles de gélatine comme ceci et je les laisse de côté. Je les laisse pour voilà de côté. Entre temps je vais préparer ma crème. Donc والان غادي ندوز نوجد لا كريم كما قلت لكم. خصكم 3 ديال لا كريم ليكيد واللي تكون 30% او كريم اونتيير وتكون فريمون فرواد، يعني بارده خارجه من الثلاجه، تكون يعني بارده بزاف باش تطلع لكم، سينو ما غاديش تطلع. Donc pour la crème liquide, je précise il faut qu'elle soit bien froide, mais vraiment froide. Donc il vous faut 3 crèmes de 30%, donc 3 crèmes entières. Comme je vous ai dit, moi ça va être un bavarois XL, on va dire. Si vous voulez faire un petit, vous utiliserez 2 briques. Voilà. Donc je vais verser tout ça et donc avec un verre de sucre, je vais monter tout ça en chantilly. Donc غادي ندير 3 ديال هاد العلبات ديال لا كريم ليكيد اللي غنطلعهم اون شانتي مع السكر. Je verse mes 3 briques de crème liquide. Je verse les 3, donc voilà les 3. Donc voilà, je verse les 3 crèmes liquides avec le verre de sucre. Je vais rajouter le sucre vanille. Donc درت les 3 briques ودرت كاس سكر وغادي نضيف لها هاد لا كريم لو سكر فاني كيجي المذاق ديالو مليح وغادي صافي غادي نطلعها en chantilly. Donc là j'ai rajouté le sucre vanille et puis
Je vais monter tout ça en chantilly, donc numéro 4. Et je laisse travailler, je laisse monter. إذا هنا لا شانتي نتاعي طلعت صايي، وهنا هذيك لا جيلاتين، دوك لي 3 فوي دو جيلاتين ها هما صفيتهم بالماء غادي. وهنا لا فريز ديالي اللي طيبت وطحنتها غادي نحيد بها واحد شويه ونديرها فوق هاد لا جيلاتين باش تدوبلي. نخلطها مزيان باش نديرهم عاوده هنا يتخلطوا ونصاوب لو فريزي ديالي. دونك لا les 3 feuilles de gélatine, si vous voyez bien. Hop, je mets ma chantilly de côté. Là j'ai les 3 feuilles de gélatine, donc c'est bon, j'ai retiré tout l'eau. Et puis bah là je vais mettre à peu près quelques cuillères de mon coulis de fraises bien chaud pour faire fondre mes gélatines. Donc comme ceci. Je pousse tout ça. Voilà. غندير هنا شويه غير باش يدوبلي هذوك les feuilles de gélatine pour les faire fondre. Donc je fais fondre ma gélatine comme ceci. ندوب مزيان هذوك les 3 feuilles de gélatine et les refroidir en même temps pour pouvoir les remettre à ma crème. Donc هاد لو ميلونج غادي نخلطو مع ديك لا كريم شانتيي اللي غادي نخلطهم كاملين. مي خصو يبرد شويه، الا كان سخون غادي يهرس ديك لا شانتيي، دونك خصو يبرد شويه. Voilà, je laisse refroidir un peu et je vais mélanger, je vais le rajouter à mon mélange, pardon. Donc, voilà, je laisse refroidir, il faut pas le mettre chaud, sinon votre chantilly va tomber, donc tout retombe. Le mieux c'est de le laisser refroidir comme ça un peu. Voilà. Donc, je laisse refroidir et je mélange l'ensemble. Donc là j'avais laissé mon mélange refroidir un peu et là je le rajoute à ma chantilly. هنا كنت خليته يبرد شويه وغادي دابا نديرو فوق لا شانتي. دونك الا جات لكم الفيديو طويله راه سي نورمال، عاد راني نقطع بها شويه غير باش تفهموا مزيان. هاد المرحله ضروري نطول في شويه. دونك جو ميلونج لونسومبل. Voilà, donc là je passe à, donc je fais sortir ma génoise. Vous prenez un moule, enfin le moule que vous choisissez. Moi j'ai choisi celui-ci par exemple aujourd'hui. Donc je vais découper mon gâteau, ma génoise avec ce moule là. Donc c'est un moule comme ceci. Puis je vais découper mon moule avec un dessin comme ça à fleurs. Et puis ben, je vous montre la suite. هنا لا كريم ديالي واجده وغادي يبقى لي نقطع الكاطو ديالي. المقياس تاع الكاطو يعني درتو انا في هاد لو مول هكا، نقطع على حسب هاد لو مول باش يبان لكم. Voilà, donc je prends la mesure avec un moule et je découpe mon gâteau. Le moule اللي غادي يدخل لكم قطعوا الشكل ديال الكاطو ديالكم. تقدروا ديروه كاري، تقدروا ديروه كير، ديروه مدور. انا اليوم درت هاد لو مول، هذا هو اللي غادي ندير اليوم ان شاء الله. فوالا كتقطعوه غادي تجيبوا يعني الصينيه او يعني فاش غتحطوا هاد لاباط ديالكم، ونولي معكم باش نوري لكم يعني لا كريم كيفاش غنديروا له.
Donc j'ai découpé vous prenez le moule que vous... Un cercle, ça peut être un cercle, un carré. Moi j'ai choisi celui-ci. Donc j'ai découpé ma génoise. Et je vais placer tout ça dans un plateau et puis je vous montre la suite. دونك كما راكم تشوفوا قطعت الجاتو ديالي صايي صاوبطوه هنا. كما قلت لكم غادي تكون امول كبير وغادي ندير درت هنا اون كويير نتاع لا كونفيتور لا فريز مع شويه الماء. تقدروا ديروا غير السكر والماء بوغ ان بيبي يعني باش تسقيو هذا الجاتو ديالكم. دونك جوست افون دو ميتر لا كريم j'ai pris une cuillère de confiture à la fraise avec un peu d'eau pour imbiber mon gâteau. Donc vous pouvez mettre juste de l'eau et du sucre si vous n'avez pas de fraise, de la confiture à la fraise. Vous mettez bien un peu partout de l'eau à la confiture de fraise. Ça donne un goût. Comme c'est un frisier, bah, c'est mieux de mettre cette astuce, on va dire. Voilà, juste avant de mettre la crème, on l'imbibe bien. ديروا هاد المرحله يعني مهمه باش الكاتو ديالكم كيجي موالو. اون فوا ديروا كما راكم تشوفوا درت له لا فريز. غادي ندوز ندير لا كريم اللي خلطتها مع لا جيلاتين وداك شويه نتاع لا فريز اللي كان عندي. غادي نشد واحد هنا نهزو من هنا نحيدو. فوالا نحوس هذا باش يبان لكم مزيان هكا. je prends tout ça et là je mets هنا غادي ندير نقرب لكم باش يبان لكم مزيان. فوالا غادي ندير لا كريم ديالي فوق هذا الكاطو اللي يعني قطعته بهذا لو سيركل وغادي ندير لا كريم ديالي. دونك جو فيرس ما كريم. Donc, comme je vous ai dit, il faut bien que, faut que la crème liquide soit bien froide pour avoir une bonne chantilly, pour que ça monte bien et puis vous n'aurez pas de problème pour votre crème. Donc ضروري باش تكون ديك لا كريم بارده مزيان بالثلاجه. وغادي نصاوب لي جناب هكا نصاوبها مزيان هنا باش تخدم لكم مزيان ديك لا كريم. ضروري خص تكون لا شانتي تاعكم بارده يعني لا كريم ليكيد بارده باش تطلع لكم لا شانتي. سي بيان. غادي ندير كلشي غادي نقاد الجناب ونولي معكم. Je vais bien étaler, donc il faut que ce soit équilibré et puis laisser refroidir. Le mieux c'est de laisser refroidir toute une nuit. Et puis bah, si vous êtes pressé comme moi, là pendant le confinement, les enfants veulent absolument manger un gâteau, un fraisier. Donc je vais passer tout ça au congélateur, donc c'est plus pratique. Ça va être un fraisier express. Donc, avec les enfants, ils savent pas attendre. Donc voilà. كما قلت لكم انا هي بالاحسن تخليوه ليله كامله الا عندكم الوقت. وإلا نتوما مقلقين يعني انا ولادي بغاو ضروري هاد الفريزيي غادي نديره في الكونجيلاتور وعلى حساب واحد شويه غادي يشد راسو وندوز ندير له الكوليت فريز. فوالا نصاوب لي جناب هكا. دونك réparer faut que ce soit bien équilibré. Voilà, et je vais mettre au frais. Il faut que la crème tienne bien. Voilà, je vais mettre au frais. Donc si vous avez le temps, comme je vous ai dit, le mieux c'est de laisser toute une nuit et le lendemain vous mettez le coulis de fraise. Donc vous avez un bon fraisier. Si vous n'avez pas le temps, bah, minimum 2 heures au frais. Et puis ensuite vous mettez
votre colis de fraises. Et puis voilà, et puis encore attendre un peu. Et vous aurez votre fraisier qui tient bien. Donc c'est très important de laisser chaque étape le temps qu'il faut pour refroidir. هذا هو الكولي ديالي تاع لا فريز اللي درت فيه 3 ديال الاوراق تاع الجيلاتين. راه سخون وغادي نخليه يبرد. عاد غادي نخرج يعني البافاروا ديالي او الفريزيي ونديرو عليه. خص ضروري يبرد باش ما يضيع لكمش لا كريم. Donc voilà mon fraisier, enfin mon colis de fraises. Donc j'ai mis mes 3 feuilles de gélatine. Et là je vais laisser quelques temps à refroidir. Donc au bout de 1 heure au congélateur, je l'ai sorti. Donc la crème tient bien. Je vais pouvoir mettre ma crème, mon coulis de fraises. دونك انا درتها في الكونجيلاتور يعني ساعه صافي شدت مزيان. غادي ندير الكولي د فريز يعني الا ما بغيتوش ديروها في الكونجيلاتور ديروها في الثلاجه على الاقل يعني 3 سوايع حتى 5 سوايع، وبالاحسن تفوت الليله كامله في الثلاجه بالاحسن. وهنا كما كتشوفوا الكولي ديالي كما قلت لكم درت فيه لا جيلاتين وخليته يبرد شويه. غادي نكب فوق هادي. Donc je commence à mettre sur mon gâteau, mon fraisier. L'étape est très importante que votre crème soit bien froide, que ça tienne bien. Donc il faudrait le laisser le temps qu'il faut au frais avant de mettre la dernière étape, de mettre c'est-à-dire le colis de fraises. Voilà. Et là pour cette étape, donc là c'est bon, je vais la remettre au frais. Je vais déjà décorer avec de la fraise et ensuite le mettre au frais avant de le déguster. Donc غادي نحطو في الثلاجه باش يجمد هذا لو كولي د فريز. نصاوب شي فريز هنايا نصاوبو وغادي نردو في الثلاجه يعني يشد راسو مع فيه لا جيلاتين باش يعني يتجمد. فوالا درت له هاد الفريزات هكا باش يشدوا فيه مزيان وغادي نردو للثلاجه باش يعني يجمد. Donc voilà, je décore avec quelques fraises comme ça et je vais mettre au frais le temps qu'il faut pour le déguster. الان كما راكم تشوفوا معايا خرجتها بالثلاجه. يعني خليتها في الثلاجه لمده 5 سوايع باش تشد مزيان باش كي نجي نقطعها ما تبقاش تحل. دونك خليوها مزيان في الثلاجه على خاطرها كما قلت لكم بالاحسن ليله كامله الا كان عندكم الوقت. دونك فوالا كما راكم تشوفوا هذا هو الفريزي ديالي. غادي بواحد السكين غادي نفوت الطريف كامل باش نحيد هاد لو سيركل وغادي نوري لكم كيفاش كتجي من داخل. وإلا عجبتكم هاد الوصفه نتاع اليوم هاد الفريزي ديالي ما تنساونيش بلي لايك، واللي مازال ما تشترك مرحبا والف مرحبا في وصفات ولادي. Donc voilà les filles, je l'ai laissé mon fraisier donc au bout de 5 heures au frais. Je le ressors et il est donc c'est bon, je vais pouvoir le découper et comme vous voyez c'est un fraisier facile à faire. Et puis là je vais retirer mon cercle et je vous montre de l'intérieur. J'espère que vous allez aimer. Si vous aimez, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne pas recette Wassafat Oumoladi, voilà, et de liker et de partager la vidéo un maximum pour aider toutes les mamans qui sont dans le même cas que nous, c'est-à-dire le confinement avec les enfants. Donc on est obligé de leur préparer des gâteaux maison. Donc voilà, n'hésitez pas à partager. Voilà.
كما راكم تشوفوا هذا هو الفريزي تاع اليوم. كتشوفوا هنا كيجي هنايا عندي لا جينواز ديالي، وهنا ديك لا كريم، وهنا لو كولي فريز كي تيان تري تري بيان. دونك نتمنى تعجبكم هاد الوصفه تاع اليوم.